الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ये आयत मैंने तिलावत की है, इसका तर्जुमा है कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। उसके लिए है जो उसने कमाया और उसका वबाल भी उसी पर है जो उसने बदी का इक्तिसाब किया। ए हमारे रब, हमारा मुआखज़ा न कर अगर हम भूल जाएं या हमसे कोई ख़ता हो जाए, और ए हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ न डाल जैसा हमसे पहले लोगों पर उनके गुनाहों के नतीजे में तूने डाला। और ए हमारे रब, हम पर कोई ऐसा बोझ न डाल जो हमारी ताकत से बढ़कर हो, और हमसे दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर। तू ही हमारा वाली है, बस हमें काफिर कौम के मुकाबले पर नुसरत अता फरमा।